فإذا سمعت يا ابنتي الكريمة زوجك، إذا رأيت من زوجك برا بأمه فلتطمئني لذلك، فإن هذا إنسان يخاف الله، والإنسان الذي يخاف الله سيخاف عليك وسيحرص عليك. وإذا رأيته يقدم أمه عليك فإن هذا من التوفيق، هذا رجل صالح ينبغي أن تحافظي عليه. لا تغضبي لأنه لم يقدمك على أمه، بل أمه أغلى، فإذا أطاع وأبر أمه فإن هذه علامة خير وعلامة صلاح ينبغي أن تحافظي عليها. مما ينبغي يعني أن على المرأة المسلمة أن تحافظ عليه داخل بيتها للمحافظة على البيت وعلى ثوابه وعلى ديمومة المحبة والمودة داخل البيت. شكر الزوج على إحسانه حينما يشتري شيئا فتشكره وتثني عليه ولو كان شيئا يسيرا بسيطا، وتثني عليه حتى أحيانا بالكلم الجائز. كما قلنا للرجل يجوز أن يكذب ليصلح العلاقة الزوجية، فيجوز للمرأة أيضا أن تكذب لتصلح علاقتها الزوجية مع زوجها، فتثني عليه وتبالغ بالثناء بالشكر. إذا كان أحب شيء للمرأة هو المدح، فإن أكثر شيء يحبه الرجل من زوجته هو شكره على ما يقدمه لها من خير. تذكروا أحد الشباب كان طلق زوجته، والسبب قال بعد زواجنا اشتريت لها عطرا، فلما أتيتها بالعطر قالت ما وجدت إلا هذا الرخيص، قلت أنا اشتريت هدية، أحببت أن أفاجئها وانتظرت منها كلمة شكر، فكانت كلمة شكر بالنسبة لها هذا رخيص، لماذا لم تشتري من الغالي؟ أنا قيمتي عندك مثل قيمة هذا العطر، وخلاص ذلك الشيطان في رأسها تدمر كل شيء. فلتثني عليه وتتعلم أدب الشكر والثناء على الآخر. عموما أيها المؤمنون، هذه آداب وأخلاق عامة، من لم يرى ذلك أو بعضه زوجته تقصر فيه فلا يعني أنها زوجة غير صالحة، لكننا نتكلم عن المثاليات التي نطمح إليها، نسعى إليها، نربي عليها بناتنا، ننظر هذا إلى الأمام. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم أجمعين، وأن يسعد أبناءنا وبناتكم أجمعين، وأن يجعل بيوتنا وبيوتكم بيوت خير وطاعة وسعادة وكرامة، إنه لذلك والقادر عليكم ما سمعتم، واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. Freitagspredigt ist die Liebe der Ehefrau ihres Mannes. Letzte Woche haben wir über die Pflichten des Ehemanns gesprochen. Heute sprechen wir über die Pflichten der Frau. Allah sagt in Surah Rum, die Römer, Verse 21, und es gehört zu seinem Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. In dieser Verse zeigt Allah die Gläubige, dass er zwei Herzen und Atmen vereint und macht sie liebevoll in der emotionalen Beziehung und Barmherzigkeit im Verhalten. Diese Verse aus dem Buch Allahs, der Allmächtige, bedeutet viel mehr als die menschlichen Wörter. Wenn die eheliche Beziehung Zuneigung und Barmherzigkeit gewonnen hat, fließt auch Liebe und Zärtlichkeit in die Ehe, sowie ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität. Die Ehefrau ist der Schlüssel zu Mitgefühl und Zuneigung zu Hause. Obwohl der Ehemann körperlich stärker ist, besitzt sie ein großes Herz voll mit Gefühle, Zärtlichkeit und Liebe. Als Allah Adam, der erste Mann, aus dem Tod schuf er Eva, die erste Frau, aus seinem Rücken. Der Mann sorgt mit seiner Arbeit für das Wohlbefinden außerhalb des Hauses, obwohl sie im Inneren ist. Dank der Barmherzigkeit Allah lässt der Mensch sich um seinen Partner oder Partnerin kümmern. Wer seine Menschlichkeit und Aufmerksamkeit nicht den nächsten Partner erreicht auch nicht Gründe. Als Zainab, die Frau Ibn Mas'ud, der Prophet Muhammad fragte, ob es richtig wäre, wie ihr Mann behauptet und sein Sohn zugute kommen sollte, sagt der Prophet wahrlich hat ein Mann recht. Eine Ehefrau soll nur ihrem Ehemann deren Schönheit im Make-up zeigen. Als großes Symbol der Liebe ist auch der Ehemann zu gehorchen. Keine erfolgreiche Institution wird durch zwei Entscheidungen verwaltet. Auch die familiäre Beziehung
basiert auf Konsultationen und Zusammenarbeit zwischen Ehepartnern. Die Ehefrau sollte ihrem Mann gehorchen und das ist prinzipiell als Befolgung von Geboten oder Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Die Gehorsamkeit gegenüber ihrem Mann schützt die Familie vor dem Spalten. Es wurde erzählt, dass Abu Hurairah sagte, der Gesandte Allah segne ihn, sagte, wenn eine Frau ihre 5 Gebete verrichtete, ihren Monat fastete, ihre Keuschheit bewahrte und ihrem Mann hörte, wurde ihr gesagt, treten Sie den Paradies durch jeden Tor Sie wollen. Aber Allah sagt in Surat An-Nisa, Vers 34, الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Eine ungefähre Bedeutung. Darum sind die rechtschaffenen Frauen, die mütig geblieben und hüten, das zu verbergen. Eine liebevolle Ehefrau sollte auch den Besitz und Würde ihrer Mann schützen und gut verwalten. Sie soll seine Gefühle verstehen und ihm beiseite stehen, seinen Rücken stärken, ihm das Lächeln und Freude zu Hause schenken. Mit Sicherheit auch das volle Respekt und Sauberkeit. Eine der größten Rechte über die Frau, um den Herz des Ehemanns zu gewinnen, ist das Recht der Eltern, Brüder und Schwestern zu schützen. Eine glückliche Familie ist auch, wenn die Ehefrau die Schwiegereltern und die Geschwister gut behandelt. Zum Schluss, es ist auch notwendig, dass eine Ehefrau sich bei ihrem Mann behandelt, für was er auch an Ehefrau sich bei ihrem Mann bedankt, für was er auch an Essen und Kleidung für sie zur Verfügung stellt. الحمد لله رب العالمين وبالتوفيق العفاف بقول لا اله الا هو اليه المصير ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد ايها المؤمنون صلى الله عليه وسلم احوالنا واحوالكم اجمعين وابناءكم اجمعين وابناءنا وابناءكم اجمعين. اذكره سريعا بان باذن الله تبارك وتعالى نتم في بعض النقاط في الموضوع في الحقوق والواجبات المشتركه بين الزوجين. نتمها يوم غد ان شاء الله بعد صلاه العصر في محاضره السبت. بعد صلاه العصر نحب ان يتصل اخيرا معنا يكون على طاعته وان يغفر ذنوبنا وذنوبكم اجمعين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والاخره. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. وانظر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على طاعتك نسالك ان تجمعنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اخوانا على سرر متقابلين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا يا اكرم الاكرمين. اللهم انا تبنا اليك وقفنا بين يديك نستعين بك نستغيث بك. نسالك يا الهنا يا مولانا نسالك ان تجعل لنا وللحاضرين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافيه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.